Good morning. Ako nagpasalamat ng mga estudyante sa Esgusa National High School. Nang-search sa akong account, oh. Ako ipakita. Oh, search. Search. Nakapalo na ni. Oh, search. Nag-search. Oh, nag-search. Oh, nakapalo na. Tao. Oh, nakapalo na. Shout out. Oh, Shout out Gaboy Bulldog. Boy Bulldog tro. Boy Bulldog. oh, shout out. Balik-balik na ko ni po. Kaya dagang ko followers dire. Oh. Bro, electrician. Ako kasama. Apit na ko na monetize storefront kung million followers na ko na manghatag buntag million followers 5,000 kapin pa man. Oh, manghatag lang buntag. Mura tag sa uhay bagarang maghatag mag-raffle so kung million followers na wa pa man. Kay bago-bago pa mo ko nag-vlog. Pero monetize na nanay adun reels commercial ba storefront. Daon. Katong inyong pinaka-muse dire. Lahi-lahi man no. Kada section. Lahi-lahi. Pero katong per section gyud na ana man tong muse gud ba? Apil to na dito sa pagsayaw. Oh, di. Na dito. Mga miss man, di ba? Sabihan ko na nabangabak. Ma'am, shout out ma'am. Dagang live ganina. Salintis vlog basig inyong gustong makita. Salintis vlog. Muse ka diri ma'am. Muse ka. Salintis vlog nakita ang video ganina. Video ta. Gwapa. Sikse. Basta taga Cagayan, taga Gusa is National High School. Is Gusa. Ma'am, video ta mo. Salintis vlog dagang live ganina inyo ha. Ito, dera akong account. Salintis vlog. Lagi isa. Vlogger ko. Ma'am, ako pa si Ma'am Sixi, oh. Dagay ko guyab, di ba? Oh, nakaya mo, kaniyo. Ayaw kasukuha. Okay. Makapalo na ni ang akong mga muse diri, oh. Makapalo na. Kaniyo. Sige. Ano ang interview? Gimingan na kasi mo Wako gimingan niya. Kinsa imong uyab dire sa is national. Lara. Ako ipakita. Lara. Ano diri lang? Dali. Baby. Dali. Kuya. Dara, taga is National High School. Salamat. Baro to. Baro to.